अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कदीम इस्लामी शहर की सैर करवाएंगे जो तकरीबन पिछले 5000 साल से मुसलसल आबाद है। एक ऐसा शानदार शहर जहां एक तरफ अहले बैत और करबला के मजलूम कैदियों की कब्रें मौजूद हैं तो दूसरी तरफ यजीद की कब्र और इसका महल भी वाक़या है। प्यारे नाज़रीन, क़यामत के करीब जब दज्जाल का फितना हद से बढ़ जाएगा तो इसे ख़त्म करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी शहर के एक मस्जिद के मीनार पर नज़ूल फरमाएंगे। इसके अलावा इस्लामी तारीख़ के अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया था वो भी इसी सरजमीन में आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ, ये है दमिश्क। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम ज़ियारात के साथ साथ मज़ीद बहुत सी ज़ियारात की सैर करवाएंगे। इस शहर की तारीख, आज के दौर में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और ऐसे कई हक़ाइक़ बयान करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। इसके अलावा हम आपको वो मकाम भी दिखाएंगे जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के दरमियान झगड़ा हुआ और काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखिएगा। तो बगैर किसी ताख़ीर के अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये शहर शाम का दारुल हुकूमत है और दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 27 लाख के करीब है और ये शहर 1 मरबा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर ने बहुत सी जंगें देखी हैं और पिछले 50 सालों से पसमानदगी और मुश्किलात का शिकार रहा है। यहाँ के लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनके हौसले और बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश अखलाक और कुशादा दिल होते हैं। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है, मगर इसके साथ साथ फ्रांसीसी और कुर्दिश ज़ुबान भी आमतौर पर बोली जाती है। दमिश्क एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ शामी ही नहीं बल्कि फ़लस्तीनी, इराकी, लबनानी और कुर्दिश लोग भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। दमिश्क को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ओल्ड और शहर यास्मीन के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की तारीख का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन कुरान जैसे इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में जिक्र किया है कि हाबिल का कत्ल कासियून के करीब हुआ था। ये जो पहाड़ आप वीडियो में देख रहे हैं, यही वो पहाड़ है जो आज भी दमिश्क के शहर में शमाल में मौजूद है। इसी पहाड़ पर एक गार है जिसे गारे दम या केव ऑफ ब्लड कहा जाता है। सदियों से दमिश्क के लोग, उल्मा और ज़ायरीन इस जगह को हाबिल के कत्ल का मकाम मानते हैं। रवायात और तारीखी हवालों के मुताबिक काबिल ने हाबिल को दमिश्क की सरजमीन पर कत्ल किया था, लेकिन यकीनी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही को है कि असल मकाम यही है या कहीं और। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी सीरियन पाउंड के रोज़मर्रा खरीदो फरोख्त दुकानों और बाज़ारों में यही करेंसी इस्तेमाल होती है। अगर पाकिस्तानी करेंसी से मुवाजना करें तो एक पाकिस्तानी रुपये के बदले तकरीबन 64 सीरियन पाउंड मिलते हैं, जबकि एक भारतीय रुपये के बदले तकरीबन 124 सीरियन पाउंड मिलते हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोगों का रोज़गार छोटे कारोबार और सियाहत पर मुनहसिर है। बहुत से लोग उन सियाहों से अपनी रोज़ी कमाते हैं जो तारीखी मकामात देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन सन 2000 में जब शाम की सदारत बशारुल असद के हाथ में आई तो मुल्क में बदअमनी और खाना जंगी शुरू हो गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। बाद अज़ां बशारुल असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई और बिल आखिर 8 दिसंबर 2024 को इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। अब इस मुल्क में एक अबूरी हुकूमत कायम है जिस अहमद अल शरा के हाथ में है, जो बशार अल असद के खिलाफ बगावत की क़यादत कर रहे थे। अहमद अल अशर की हुकूमत के क़याम के बाद शाम के हालात खासे बेहतर हो चुके हैं और वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। एक नया और रोशन दौर शुरू हो चुका है जिसके बाद सियाहत दोबारा मुल्क में वापस आ रही है। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क ने अपनी कौमी परचम भी तब्दील कर लिया और पहले परचम में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह पट्टियों के साथ 2 सितारे थे, जबकि नए परचम में सबज, सफेद और स्याह पट्टियों के साथ 3 सितारे शामिल किए गए हैं जो मुल्क की नई शनाख्त को जाहिर करते हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर हम दमिश्क की तारीख पर नजर डालें, 636 में होने वाली जंगे यरमूक के बाद ये शहर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस जंग की क़यादत मशहूर सहाबी और कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद ने की थी। इसके बाद सन 661 से सन 750 तक दमिश्क को उमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत बनाया गया। इस दौर में दमिश्क ने बेमिसाल तरक्की देखी। बाद में जब अब्बासी खिलाफत कायम हुई तो दारुल हुकूमत बगदाद मुंतकिल कर दिया गया और दमिश्क अब्बासी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फिर 12वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दमिश्क को फतह किया। इनका दौर दमिश्क के लिए इज्जत और ताकत का ज़माना था। दमिश्क के लोग शीशा और सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। गपशप करना और बाज़ारों में घूमना इन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ की ज़िंदगी में मौसीकी और शायरी का भी खास मकाम है। नाज़रीन, वाक़या करबला के बाद जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिया गया तो इनके अहले
بیت علیہ السلام، جن میں حضرت زینب بنت علی علیہ السلام، حضرت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حضرت سکینہ بنت حسین علیہ السلام، حضرت رقیہ بنت حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین و بچے شامل تھے، کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا گیا۔ ان مظلوموں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور قدموں میں بیڑیاں تھیں۔ انہیں کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد کے دربار میں ان کی تذلیل کی گئی۔ پھر وہاں سے دمشق کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو دکھ، پیاس اور اذیتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کئی دنوں کی طویل سفر کے بعد جب یہ قافلہ دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ان ظالموں نے پیارے نبی کے گھر والوں کو اسی بازار سے گزارا جو آج بھی بازار حمیدیہ یا بازار شام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان ظالموں نے اس بازار میں جگہ جگہ روک کر ان پر بے پناہ ظلم کیے۔ اسی قافلے میں دنیا کا سب سے دردناک منظر یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر اٹھا کر کوفے سے دمشق لایا گیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کہاں کہاں کیا ہوا، آگے ویڈیو میں ہم آپ کو وہ مقامات بھی دکھائیں گے۔ ناظرین، دمشق میں کھانے پینے کا کلچر بھی خاصا دلچسپ ہے۔ یہاں کے لوگ شامی روایتی کھانے بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پر یہاں کا شاورما دنیا بھر میں اپنے ذائقے کے لیے مشہور ہے۔ اب چلتے ہیں دمشق کی سب سے مشہور اور تاریخی جگہ جامعہ امیہ مسجد کی طرف، جسے امیہ مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم مسجد خلیفہ ولید بن عبد الملک دور خلافت میں تقریباً سن 715 میں تعمیر کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر پہلے ایک قدیم چرچ موجود تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منسوب تھا۔ اس مسجد کی خاص بات اس کا بے مثال فن تعمیر اور بڑے بڑے ستون، سنہری دیواریں، خوبصورت گنبد اور باریک نقش و نگار جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوبصورتی اور روحانیت دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں اس مقام کو مقدس مانتے ہیں۔ اسی مسجد کے اندر وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں کچھ دنوں کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ مقام اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے نہایت مقدس ہے۔ اس مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ جب چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تو یہ قبر بھی مسجد کے اندر شامل ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے عظیم نبی تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ ہیرودیس حکومت کرتا تھا، جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک درخت کے اندر پناہ لی، مگر شیطان نے درخت کا ایک حصہ ظاہر کر دیا۔ ظالموں نے آری سے درخت کو چیرنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اب اس مسجد کے سب سے عظیم راز کی بات یہی وہ مقام ہے جہاں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ حد سے بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی سمت سے نازل ہوں گے اور جامعہ امیہ مسجد کے سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ یہ مینار آج بھی موجود ہے اور مینار عیسیٰ کہلاتا ہے۔ اسی مینار کے قریب اسلام کے عظیم ترین کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی موجود ہے۔ ان کا اصل نام یوسف بن نجم الدین ایوب تھا۔ وہ ایک بہادر اور دانا حکمران تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی سب سے بڑی فتح جنگ حطین، جس میں انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ دمشق میں ایک مشہور قبرستان باب الصغیر بھی ہے جہاں حضرت سکینہ بنت حسین علیہ السلام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ و تابعین کی قبریں موجود ہیں۔ اسی قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے، جن کے قدموں کی آواز جنت میں سنی جاتی تھی۔ پیارے ناظرین، سب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے دمشق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ شہر مختلف مذاہب کے لوگوں کا مسکن ہے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہاں آباد ہیں۔ دمشق کا اولڈ ٹاؤن خاص طور پر مشہور ہے، جہاں کی تنگ گلیاں اور قدیم گھر آج بھی اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شاندار اور دلچسپ دمشق کا سفر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔